Oke, kembali lagi bersama Gilang. Jadi di sini kita akan melanjutkan game The Last of Us ya. Ini part keempat. Jadi di sini kemarin kita setelah menyelesaikan story-nya ternyata apa guys? Si Joel itu dibunuh ya. Joel itu dibunuh sama orang yang baru dia kenal. Ya sebenarnya menyelamatkan ya. Itu namanya si Abby. Jadi Abby ini ternyata mungkin anggota Fireflies ya, sedangkan kita tahu sendiri kan si Ellie ini kan dia dibawa kabur sama Joel dari lab Fireflies ya, karena kan tahu kalau misalkan di Fireflies itu resikonya kalau misalkan Ellie tetap mau diambil darahnya dan lain-lain, Ellie-nya akan meninggal guys. Nah si Joel ini dia masih punya rasa trauma sama dulu ya, waktu awal-awal ada virus wabah zombie ini menyebar. Jadi siapa nih, istri sama anaknya Joel ini ikut meninggal waktu awal-awal ada zombie. Nah yang selamat ternyata Joel sama kakaknya itu si Tommy. Gak tahu itu kakaknya atau adiknya ya, aku lupa juga. Intinya itu. Terus ini apa lagi? The Inokius Dino, I guess. Dino. That was a good day. Apalagi ini TV. Apakah ada bisa yang diambil? Kayak gini ya. Rumahnya bagus loh, menurutku ya. Kita bisa naik ke lantai 2. Ini masih dalam keadaan duka ya, karena Joel baru di apa bilangnya ya, kita Joel baru dimakamkan. Jadi ini masih keadaan duka dan ini rumahnya Joel ya. Mungkin kalau rumah di zombie-zombie ini tinggal dipakai aja gitu ya, karena nggak tahu nih rumah siapa. Padahal kan Joel dulu kan juga nggak dari sini ya. Main gitar ya. Wah, suasananya, kenang-kenangannya berasa banget ya. Apalagi setelah kalian tahu juga kan guys, di perjuangan di The Last of Us yang pertama, wah, sangat-sangat melelahkan. Oh ini jaket-jaketnya guys. Duh, kangen ya. Mengenang Joel yang sudah meninggal. Apakah dicatat di diary? Enggak ya. Ini kamar mandi. Wih, kita bisa lihat bayangan kita di sana. Ada ini. Tentu saja ya, ini Joel sama anaknya. Anaknya juga perempuan ya. Mungkin semuanya udah terbayar ya, maksudnya dengan menyelamatkan Ellie dari laboratorium itu juga udah menyelamatkan rasa bersalahnya si Joel ke anak sama istrinya. Ini ada kotak, isinya apa kira-kira? Oh, jam tangan. Jam tangan selalu dipakai itu ya. Sama pistol. Sama ini celana ya.
Wah, sedih guys. Ellie, can you come down here? Everything okay? Sudah waktunya Yeah, guys. it's just come on down. Wah, siapa nih? Siapa namanya ya? Aku lupa. Meryl atau siapa ya? Maria, Maria. I'm headed to Seattle. I wish I could let it go, but I can't. I have to bring these people to justice. Ellie's gonna try to come after me, but stop her. Take her guns, lock up the horses, maybe lock her up. Buy me some time so I can end this. Love you always, Tommy. Oh, He's gonna get himself killed. He should have taken me with him. You should have given us a group to go after those fuckers. I wish I could. You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay. That's not gonna fucking I happen. prefer that you stay, but I know you better. You going with her? Yeah. Dina ini kan So pasangannya you're just ya. gonna sneak out of Jadi, here. Yeah. On foot? Yeah. Katanya cuma kabur dari sini gitu, cuma pakai I jalan told the kaki. stable to let you out with your horse. Grab some ammo too. Oh, Maria mau ngasih ini ya, kuda Thank you, Maria. sama amunisi. Ternyata Just do me a favor and bring my dumbass husband home in one piece, please. Of course. oh, All right, Tommy masih get going. You're losing light. Tommy kayaknya masih ini ya. Loh, enggak, guys. Bring my husband in one piece. Kayaknya Tommy ikut deh. Tommy nanti ikut nemenin gitu ya. Kayaknya. Tapi jangan sampai Tommy kenapa-kenapa gitu. Dina mungkin ragu-ragu ya, tapi kan karena Dina juga sudah jadi partnernya si Ellie, jadi mau gimana lagi, dia harus mau tidak mau harus melakukannya. Seattle Day One, Seattle hari pertama ya. Seattle kalau nggak salah negara bagian dari Amerika ya. Jadi negara Amerika itu ya kayak Indonesia gini kan, ada negara-negara bagiannya kayak Sumatera Barat mungkin ya, mungkin This hunter was on top of him. nggak Drowning. mudah juga, mungkin di sana bilangnya negara bagiannya. Joel couldn't get to his gun. Jeez. Were you scared? Well, I didn't even think. I just ran in there, grabbed his gun, and shot the guy in the face. How old were you? 14. How old were you when you 14 first killed someone? tahun. We talking infected? No. Fully conscious, non-fungal person. 10? Wow. What happened? Guy was coming at my mom. I stabbed him. Shit. You got me beat. Yeah, I'm a real badass. Wow, So how lost ternyata are we? Dina juga ini ya, We're not. nggak pernah menyesuaikan little orang. What about those crazy cannibals you said you and Joel ran into? They came after you guys once. Maybe these WLFs are connected to them. No. It didn't seem like the same group. Maybe those black market smugglers back in Boston? Do not. Joel crossed a lot of people. I don't see the point in guessing. Okay. Nah, jadi si Ellie tadi Until we ngomong ya, find out more information. dia masih nggak tahu ini yang dia hadapin ini siapa katanya. Mungkin orang-orang dengan apa namanya? Apa namanya? Menyelundupkan barang-barang narkotika dan lain-lain, tapi masih belum tahu ya. Jadi nanti kita lihat aja kalau misalnya kita mau. Ya itulah tujuannya dari game ini kan, menceritakan
Wow, hutannya guys, teksturnya guys. Lebih seru main di PlayStation ya, karena ini kan sebenarnya game PlayStation ya. Tapi dimainkan di PC lebih enak karena grafiknya bisa maksimal. Kalau di PlayStation kan ya kalian tahu sendiri ya guys, grafiknya ditahan. Ada 2 pet atau 2 jalan. Kayaknya keliling sini dulu. Siapa tahu dapat apa di sini. Atau sama aja. Sepertinya sama ya. Aku sukanya di game ini tuh kita nggak mungkin tersesat ya. Jadi mau jalan mana yang kalian pilih itu nanti akhirnya juga sama gitu. Jadi nanti waktu turun lain-lain. Cars. Yeah, we're getting close. Start keeping an eye out. Got it. Nggak akan apa ya namanya, nggak akan tersesat gitu loh. Mau kamu pilih kanan kiri pun nanti akhirnya juga datangnya sama. Ada mobil ya. Kayaknya di sini belum ada zombie ya. Kita lihat apakah jalannya lewat sini. Lewat sini kayaknya ya. Ayo, ayo, ayo. Jangan sampai Here we ketahuan. go. Guess I was wrong. Turns out you do know where you're going. Seattle. Kanan atau kiri guys? Coba kita cek dulu kali ya. Oh wow, nggak mungkin lah kita ke sana guys, nanti jatuh ya. Inilah Seattle. Jadi ini dulu jalan, mungkin aspalnya udah sampai ke kelupas gitu ya. Sekarang udah ditumbuhin rumput. Aku nggak takut ya guys, ada zombie-zombie dan lain-lain ini. Karena aku tahu aku nggak sendirian, aku bersama viewers. Kemana kita? Ada rumah itu. Boleh kita cek dulu kali ya. Siapa tahu dapat amunisi atau apa. Stay with Shimmer. Yeah. Dapat alkohol. Koran atau news atau apa? Oh, map. Simpen aja kali ya. Siapa tahu nanti berguna. Anything good in there? Found an old No. tourist map. Well, that's something. Sepertinya tidak ada ya. Lagi. Kuda di sini sepertinya sangat bahagia ya, karena di mana-mana ada rumput. Oh, bisa turun. Wow, keren sekali. Segar.
sure seems quiet. Yeah. Nah, biasanya kalau udah ngomong mau diem-diem ini nanti pasti ada know. aja. That's what scares me. Ada kelinci, ada kelinci. Damai lagi. Coba nggak berzombie ya guys, pasti seru banget. Cuma masalahnya siapa yang mau ke tempat begini-begini ada zombinya? Ya nggak sih? Zombie. Ini kayaknya belum sampai ke tempat tujuannya ya, masih di sini. Oke, ini udah ketemu rumahnya. Whoa. Bukan rumah ya. Is that the QZ? Yep. Watch the high spots. QZ itu apa ya? Headquarter gitu kayaknya. Yuk, waktunya kita keliling-keliling. Looks like there's some cracks up there. In the wall, up above. Oke. You see it? Yeah. Not sure how we get up there though. Tinggi banget bos. Naik pakai apa? Ini bukan Uncharted ya. Coba lihat sini dulu. Awas ya, hati-hati kalau ada zombie ya. Ini kita keliling dulu. Cari-cari siapa tahu ada hal-hal yang berguna ya. Ya, walaupun keliling-keliling ini kan buat ngecek-ngecek ya. Kok ada firasat buruk ya guys? Kayaknya di sini mungkin nanti ada perang ya. Maksudnya kita perang di sini. Karena sering banget loh. Are these cages? Holding cells. Soldiers had them in Boston too. Iya ya, ini kayak buat mengerangkap seseorang. Wait, kita kesini dulu. Kita belum lewat sini tadi ya. Sepertinya nggak ada yang bisa diambil. Minggir kau Dina. Selama ini kau hanya membebani. Nggak sih, sebenarnya Ellie aja ya. Ellie yang ngeselin. Mungkin Ellie ini dibikin kayak karakter yang ngeselin gitu ya. Kenapa tadi waktu dia lihat Tommy di ini nggak langsung ditembak aja ya? Kayak, duh malah ragu-ragu. Ini sayang banget guys. Ini kayaknya pos-pos gitu ya, harusnya di sini mungkin ada penjagaan ya. Tapi kok kayak diem-diem aja di sini. Siapa tahu ada apa gitu ya, petunjuk apa di sini. Aduh. Stadium infeksi orang biasa, terus jadi zombie runner, terus kayaknya tadi jadi apa namanya, yang cordyceps jamur itu ya, clicker. Nanti habis clicker, habis itu jadi horde. Banyak stage-stage-nya ya, horror juga. Mari kita baca. Ketika kamu sampai di gerbang, cari yang namanya Kiran ya. Katakan katanya aku ngirim ke kamu. Berikan aku 1 kilo katanya. Nanti aku akan kasih kamu. Kalau kalian dapat apa? Kosong. Akan dapat apa?
Nggak ada. Anything good in there? It's pretty picked over. Ya udah diambil katanya. Orang-orang udah ambil. Oke, sekarang kita cari jalan naik ke atas ya. Ayo, pikirkan jalannya. Kayaknya lewat sini. Mungkin lewat sini. Mungkin lewat sini. Ini kayak pelempar tali ya. Bisa guys, naik tangga itu. Kita harus naik ke sana ya. Hanya lewat yang gedung sebelah sana guys. Coba. Sabar ya. Lewat sini maybe. Lewat sini maybe. Oh iya. Awas. Jangan salah pilih jalan. Up here. You got something? Tangga. Dina, help me up here. Okay. Bukannya zombie juga bisa naik ya? Tapi mungkin ini lebih aman kali ya. Ayo, naik. Awas. I'll keep an eye out. Just see if you can get the gate open from the other side. Sounds good. Oh, ya. Lah, kayaknya kita harus loncat, bos. Ngerinya. Mau nggak mau ya, bos. Balik lagi ke sana. Crouch. Dulu, nggak bisa. Oh, bisa turun. Naik. Kesini lagi. Bener nggak? Oh, lewat sana. Ya ampun, ngerinya. Bismillah. Oke, mundur dulu. Kencang-kencang. Ellie? I'm good. Just almost died. Iyalah. Kamu nih udah mau berkali-kali mati ya. Lewat sini. Naik. Kita pastikan dulu apakah ada orang. Tidak ada. Apakah lewat sini? Tentu saja tidak. Where are these fuckers? Langsung ya si Ellie ya ngegas pokoknya. Di mana ini? Yang udah membunuh My Joel. Naik coba. Dapat part. Dapat cerita lagi apa nih? F to read. Zelda, ketika unitmu ambil dari mana?
gerbang dibuka dan koordinasi dengan unitnya John ya. Kita dia nggak mau, pokoknya ada penyintas dari Fedra ya yang selamat. Setelah kamu sampai di area kontrol, jangan lupa memberikan pilihan ke refugee ini, pengungsi ya. Jangan lupa memberikan ke pengungsi ini, memberikan pilihan ya untuk menukar loyalty kepada WLF. Intinya ini berarti WLF ya, si ini refugee ini, refugee tempat ini kan ada fireflies, ada ini, ada itu. Nah ini salah satunya adalah WLF yang membunuh si Tommy, tapi nggak tahu juga maksudnya atas dasar apa gitu ya, maksudnya membunuh Tommy ini masih nggak jelas. Tapi si siapa, Abi, dia udah oke sebenarnya. Si Abi ini udah oke dalam artian apa ya, Of course that doesn't work. si Abi. Jadi Abi ini mungkin tahu tentang Joel yang ini Okay. dia ya, How do I get you power? bawa si Ellie ini keluar dari fireflies. Semua orang di sini kan istilahnya benci sama Joel gitu ya. Kenapa kamu malah ini kan, padahal ini udah satu-satunya jalan katanya. Satu-satunya jalan untuk menyelamatkan dunia malah nggak dikasih gitu. Ya tapi gimana ya, semua orang tuh punya masa lalunya masing-masing guys. Ellie? Everything okay? It's nothing! Pecahkan kaca adalah keahlianku. Dapat kertas lagi. Bunyi apa ini? Okay. Wonder when this was written. 0152 01382 is 235345 wih. Over. Apakah ada sesuatu di baliknya? The Saravena base. That's something. Oke, ada sesuatu ya. Saravena Base. Dingin-dingin aja guys, karena bahasa Inggris di game itu agak, dia nggak tersurat gitu ya, dia tuh tersirat bahasanya. Jadi ya, buat yang paham-paham aja lah begitu tuh. Masih oke. Mungkin ada kunci di sekitar sini. Atau apa ya? Oh. Itu bata. Terus ini kita kemana ya? Tadi kan kita nggak bisa keluar ya. Maksudnya mau buka ini kan, tapi nggak bisa. Ini juga ke lock.
Tapi kita mau ke sebelah sana. Coba ya, cek dulu sebelah sana ada apa. Kita belum cek guys. That's a generator. Ini generatornya. Ini kita bisa narik sesuatu di sini. Tuh. 3. Oke. Senyala bu. Oh, shit. Okay. Makan. Ellie? Ellie! Over here! Mana Dina? Tidak bisa dimatikan. Tapi kayaknya kita bisa bawa itu kemana gitu ya. Tidak bisa. Kosong juga. Jadi kemana? Tadi panggil kita tadi ya. Eli, sini katanya. Tapi lu di mana, Dina? Di sini kayaknya. Checkpoint. Ini kali. Lock. Oh, Needs juice. berarti bawa kabelnya tadi masuk ke situ ya. Cukup panjang kok. Harus lempar. Oke. Ya kali gitu doang aku nggak bisa. Pastilah. Udah. Okay. Ada sesuatu kan di sini yang bisa saya looting? Nothing, looting nothing. Nothing to loot ya. Ini juga ketutupan. Oh itu ruang kontrol. Ups. FPS ngedrop. Aduh. Ruang komando ya. Aduh, passcode-nya apa nih? Main gate 5
Kayaknya tadi ada di tab ini ya. Kita coba cek antara 0512, coba 0512. Kita harus cek satu-satu kayak 051. One of these has to work. 05. Yes. Tuh. Well done! Shit. Hey, come on. Let's get out of here. That crash was pretty loud. Now what? I found a note back there. Had some codes on it. Says there's a WLF safe house at some place called Saravina Base. Saravina. So we find it? Hopefully we find our first WLF. Get them to talk. Go from there. Let's do it. Ayo katanya cari salah satu penjaga di sini dan kita bisa tanya-tanya dia. Ada kanan, ada kiri. Kenapa nggak coba yang kiri? Jalan buntu. Kadang-kadang juga di game ini ada sesuatu yang nyempil-nyempil gitu ya. Jadi silahkan dieksplor. Siapa tahu yang nyempil-nyempil itu dapat jalan yang lebih enak ya. Oh shit, look. Saravina Hotel. Saravina Hotel. That's Oh, gotta yang be tadi it. bilang Saravina Base itu ya. Oke, kayaknya kita akan mulai dari sini. Let's find a way past this, fuck, Fedra gate? Nyalakan lagi. Okay, here we go. Kenapa nggak nyala? It's out of gas. God damn it. Gasnya habis. Well, what do we do now? Oh shit. The note. What? The note mentioned that there's gas in the courthouse garage and the dome. Alright. Courthouse garage and the dome. So what's the plan for finding these places? We ride around and see what we see. You think Tommy came through here? Oke. Bet he did. The Dome. Berarti nyari bentukan yang kayak jamur besar gitu ya. Jadi kita mau ke sini, mau nyalain si apa nih? Gas ini ya. Tapi Do you know kan the out of code? Power ya. That note I found has a bunch of them. Coba ya. But we need to get power to the gate first. Oh iya, nggak bisa. Jalan dulu. Cari gas dulu. Nanti baru ngisi-ngisi si apa nih kode-kodenya ya. Cari gas dulu. Gak bisa gitu ya ambil dari sini. Apa kok? Tadi dia bilang nggak salah tadi ya lewat sini. Ada gas. Tapi kayaknya bukan ya. Tadi bilangnya dom gitu. Tapi harus dicoba ya. The dome-nya mana ya? Enggak, oke. Loh, kok ada
sini. Kelinci. Checkpoint. Wah, di sini udah mulai. Waduh. Oh, itu loh. So, where are we? Tadi bilangnya Pretty ini kan di Seattle sure ya. we're here. Ah, nice. I'll mark it up as we go. Oke. Cari gasnya dulu. Astaga, mau nyari gas aja ya. What the hell Jangan-jangan. happened out here? I'm guessing the military bombed the shit out of this place. Why would they do that? Well, they would sometimes destroy parts of the city that were lost to the infected. Or to rebels. That seems like overkill. Well, it usually worked. On the infected or the rebels? Both. Shit. Believe me. You're lucky you didn't grow up in a QZ. I'm starting to get that impression. What would happen if I'd stayed? I'd probably just become one more asshole soldier. No way. I can't see you taking orders from anybody. Yeah. Good point. I gotta say, I was expecting the Seattle QZ to be a lot more occupied. Yeah. Maybe they're all hiding at the Saravina. How many WLF you think there are anyway? Well, at least 8. If we're lucky, Ada that'll be delapan. it. We'll be fine. Iya, We should stay katanya alert. Stock up while we can. si Ellie ini bilang ya, pokoknya kita bersyukur ya, kita nggak dibesarkan di QZ ini, karena mungkin di QZ ini kamu akan jadi soldier yang Ellie, menyebalkan. I think Shimmer's getting sick. What? How can you tell? She sounds a little hoarse. Boy. Come on, that was a good one. Dapat apa ini? Dapat cerita lagi. Coba silakan yang mau dibaca ya. Kita telah mengurangi jumlah dari Fedra. Berapa dari semua army ini sudah bergabung untuk berperang, dan tahu kalau misalnya rencana mereka itu untuk keluar dari terowongan ini. Kita punya kesempatan yang sangat jarang untuk mengebom si Torres dan konco-konconya ya, jika kita memberikan kesempatan mereka untuk regroup dan many off, dan apakah juga kita juga akan banyak yang mati ya. Oke, pokoknya bangga lah dia Kinda menjadi sad. bagian dari itu ya, Fedra. Aku terjebak nih di antara kuda-kuda. Naik lagi. Ayo Dina, partner sehidup semati. Bukan lewat sini sepertinya. Kudanya tidak mau melompat. Bukan lewat sini juga. Dia tidak mau melompat, guys. Harus lewat turunan ya. Oke lah kalau begitu. Whoa, check out the tank. Sampai ada tank loh. Keliling-keliling dulu guys, supaya kita dapat petunjuk-petunjuk baru ya.
fuel distribution. Here we go. Fedra secured the shit out of this place. Boston always had food shortages. Hungry people get desperate. Panjang amat jalannya. Ini kunci. Can you get through? All right, I got you. Shit. Stay low. Pegangannya ada di situ. Kita bisa balik sebentar nggak? Nice and quiet. Wah, nggak bisa. Tadi sesungguhnya pasti ada suatu jalan naik ke atas ya. Nggak bisa juga. Ya sudah. Aku cuma nggak bisa maksa ya. Harusnya tadi ada jalan bisa naik ke atas ya. Clicker. Kayaknya di sini ya. Kita langsung grab E. Balik ke sana lagi. Nanti dia juga kesini lagi guys. Kalah. Ambil Itu dong Dina. I think that's all of them. I don't get it. If there were still people around, they would have cleared this place out. Maybe they didn't make it here. Maybe. Let's find that gas. Sorry guys. Masuk. Kayak gereja ya? Bukan. Perpustakaan. Hey, Ellie.
This place is a synagogue. Synagogue tuh. How can you tell? One, there are menorah decorations on the wall. It's a Jewish thing. And two, I didn't burst my Orang flames just Yahudi. now, so Burst into flames? it's just a dumb joke. Oh, unlike your other ones. You shut it. This place brings back a lot of memories. My sister used to drag me to a synagogue all the time. Sinagagok ya. Sinagagok. You never struck me as much of a believer. Nah, but I like coming from a long line of survivors. You mean after Outbreak Day? That, and the Inquisition, and the Holocaust. My family always made it out alive. Barely. Ada sesuatu guys. Sesuatu yang mungkin bisa aku pakai. Nggak ada ya. Perasaan tadi kita mau nyari apa? Minyak tanah ya. Maksudnya bensin ya, kalau nggak solar. Aduh, zaman sekarang maksudnya udah zaman begini. Semua sok pasti terbatas ya. Ya mau tidak mau guys. Hop. Found the gas. Just need to get back there. Oke. Bisa naik lewat sini lagi. Here we go. God damn it. Hey, language. House of worship. Lah, It's empty. That sucks. Now what? We'll try our luck at the courthouse garage. Let's get out of here. cuma ngambil ini doang ya. Tempat gasnya. Nanti cari tempat gas lagi di lain. Cari gas lagi di lain tempat. Do you still pray? Sometimes. Really? When? I said one when we left Jackson. I said one at Joel's grave. Sometimes I just say little ones to myself. Does it help? I think it calms me. Helps me put things in perspective. It's a way to deal with grief. A way to show respect. It's what I know. Kita tahu ya, pokoknya kita harus naik ke atas sana. Tapi bagaimana caranya? Tadi masih bisa diambil nggak? Ini ya. Coba. Tentu saja bisa. Terus bawah. Ini pasti kita mau ke atas sana ya. Oh. Lah, nggak nyampe. Oh, sini kali. Pintar sekali, gila.
There we go. Naik. Naik lagi. This way. Right behind you. Wih. Awas ada zombie. Harusnya enggak ya, soalnya nggak ada suara-suara juga. Lah, What's this? Oh, this is the Torah. The what? It's Torah. scripture. It's like a Jewish Bible. Bibelnya orang My Yahudi ya. sister would have flipped for this. The one we used in New Mexico was half burned. Jadi silahkan mau dibawa atau tidak Alright. dia? Well, Kayaknya enggak ya. at least they didn't just chuck everything. Jadi kita cuma bawa itu aja, Torahnya tadi itu. Kalau tempat lain ada nggak? Apa yang bisa kita ambil dari sini begitu? Sepertinya tidak ada ya. Ada catatan. Ada catatan lagi ya. Silahkan dibaca. PVT Miller. What do you think of this? Suruh mengeksekusi ketika ada yang dicurigai, amankan lokasi, dan juga tunggu kedatanganku ya. Pokoknya ada intel yang aktif ya di Spring dan juga di 5. Ambil up semua sektor ya, ambil semua tentara di sektor. Intinya gitulah. That might work. Ellie, Swing. careful. It's okay. It's holding. Swing, swing. Swing, swing. Swing, sekali lagi. Oke. Jump. Loh. Pas dapat ngelak, guys. Kenapa ya? Udah kayak pocong muter-muter. Tunggu ya. Tunggu stabil. Oke. Turun dulu sebentar. Swing, swing. Swing, swing. Swing, swing. Swing. Lah. Kali jangan bodong lah. WASD tadi mah. That's your time. Lah. Mana sih? Tunggu sekali lagi. Nothing to it. Come on, Dana. Right. Ada apa lagi di sini? 5774. 577. Are we in the future? No, doofus, that's a Hebrew calendar. For the new year, my sister used to give me an apple dipped in 577, honey. ya. Now I'm craving it. Ooh, that does sound pretty good. Coba cari Jewish ya, mungkin di holidays are sini all ada. about food. And celebrating not getting annihilated by our enemies. A long line of survivors.
Exactly. Coba cek dulu di sini. Mungkin ada 5774 nih. Jangan lupa Gilang 55774 5774 70 tahun yang lalu kakekku Flat German with his family work beginning he escaped thanks to the kindness of every police army. Thank for having first of good hour your very burning help a lot night walk can leave you. Silahkan yang mau dibaca I hope you ya. got where you were going. Ya tadi 5774 ya. Aku tahu itu pasti nanti kode akan dipakai untuk yang lain. Kita ke ruangan sebelah. Tidak ada. Atau jangan-jangan itu tadi kode gate yang ini ya. 5774. Oh, ini kan tempat kita turun tadi. Oh enggak, kita tadi turun lewat sana. Oke, gak ada jalan naik ya, adanya jalan turun. Jadi, let's go. Mari kita turun. Lewat sini. Loh. Lah, nggak jatuh nih. Aduh, matilah. Oh, enggak. Okay, cross the dome off the list. Let's go find the courthouse. It might be worth grabbing some supplies before we press on. Tadi ada yang ini ya. Lah, kok hilang? Nggak bisa lewat lagi. Yang tadi aku bilang itu loh, bisa lewat sini. Ada bu. Oh ini. Bom molotov ya. Rad. Oke. Ambil aja. Kosong. Kok tadi kita nggak naik lewat sini ya? Score. Oke. Apakah waktunya kita turun? Let's check it out. Mari kita keliling lagi. It's peaceful out here, at least. It's weird being in a QZ and not hearing trucks.
or gunfire and explosions. My sister always avoided QZs. That's probably why. She just got more and more paranoid. She'd sometimes wake up screaming in the middle of the night. That's rough. We always had a bag packed so we could bail if something Oh, di happened. bawah ya. Never stayed in one Salah place for aja. more than a few weeks. It sucked. Bisa juga ya lewat sini ternyata. Lewat situ bisa. Nah, nanti kita pasti jalan keluarnya kita lewat situ ya. But it's okay. Kita lewat sini aja dulu. Di game ini, game-game besutan Naughty Dog ini khas ya. Jadi dia pasti ceritanya begini, guys. Jotting this down. Jadi kamu dapat di mana, nanti keluarnya lewat mana, kamu bisa balik lagi. Aha. Kita upgrade satu ini aja dulu ya. Fire. Wih, keren guys. Lain-lain nggak ada ya. Kurang. Haha. Looks like that's everything over here. Dapat tas lagi. Apa nih? Haven't seen one of these in a while. Ini ya, alat buat ngecek kamu kena zombie apa enggak. What have you got there? Hey. What is it? Says there are supplies at some bank. Ada Might be supply worth ya checking di out. Aku. Why not? Cek dulu lagi apa ada yang bisa ada. Oke. Mumpung masih di sini ya. Tidak. Tidak ada. Buka map dulu. Buka map. No guess. Kita pilih antara dua itu ya, ke sana atau ke bawah. Let's go. Cari perlengkapan dulu ya. Banyak cerita lagi. Damn. That's pretty good. Catat lagi di buku diary. Oke. Ada apa lagi di sini? No, kosong. Nah kan, kita turun dari sini. Bukan turun, ini masuk. This must be the music shop. Man, imagine this place when everything was intact. They got a bunch of records here. The Sleek Habit. The sick habit. Close enough. Dapat gitar ya. Wow, masih bagus. Keren. Jangan bilang kalau menyanyi.
Oh no. Mengingatkan kepada Joel ya. Oke, lihat sinematiknya dulu. Agak lupa ya. Sedih tapi harus dilewati. What was that? Tentu saja lagunya Joel ya, diberikan khusus kepada Well, Ellie. nothing sure sounds nice. Remember that night by the bonfire? Yeah. Oh, nyanyi lagi. Sekarang kita main melodi, guys. Wow. Makasih, cukup Ellie. You should have kissed me then. Ih. I hate you, wanted to. Dina. Me too. Alright. We should keep moving. Yeah. Hmm. Si Ellie beban. Oke, mungkin sampai sini dulu ya. Jadi intinya tadi sudah jelas, kita lagi nyari gas buat ngangkat beban si gate-nya ya menuju ke Hotel Savarana. Tapi belum dapat gasnya, jadi masih dicari. Kita lagi pencarian nyari gas. Oke, nanti kita lanjut lagi ke selanjutnya. Kita save dulu gamenya. Oke. Until next time.